de quoi allumer la bougie. Avi, avant de démarrer, un grand merci et vraiment un grand Shavua Tov à tous. On est juste 200 au moment où tu commences à démarrer. Shavua Tov. Génial. Shavua Tov à tout le monde. Shavua Tov. C'est génial. Avarech et Shem Ha'el, Avarech et Shem Ha'el Hagadol ve'Anoach Kos Yeshuot Esau Shem Adonai Eka Yitbarach ve'Yitaleh Yotzer kol ha'yitzurim Shemo la'ad me'oleh Ledor dorot dondorim Shevach godlo agaleh בשלוש עשרה עיקרים, כי הם אמונה יקרה, כי הם אמונה יקרה, ויסוד כל התורה כוס ישועות. עשו שם אדוני יקרא ראשון לציון הנה הינם, ולירושלים מבשרתן, כוס ישועות. עשו שם אדוני יקרא, אנא אדוני יושיענה. Ana Adonai Yoshi'ana, Ana Adonai Hatzlichana, Ana Adonai Hatzlichana, Hatzlichenu, Asiach Mazalenu, Asiach Limudenu, Asiach Panasavenu, Asiach Refuatenu, Asiach Kol Bnei Yisrael Chayim Bechol Kom Shemesim Elcha Levacha Ve'Hatzlacha Bechol Maaseh Yadenu, Kedirtiv Hayudim Haytorah Ve'Simcha וששון בקעת, כדכתיב וידע במזכיר לך אדוני עמו, כן יהי עמנו תמיד אמן צלע, סברי עם הרנן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Génial, Shavua Tov. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם בורא מיני בשמים. Est-ce que ça vient de Casablanca? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei haaretz. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam ha'madil ben kodesh lechol uben ol lechosher uben Yisrael am uben yom hashvi'i shishat yamim ma'aseh. Baruch ata Adonai ha'madil ben kodesh lechol. Shavua Tov, Mazal Tov. Shavua Tov. On va rejoindre à peu près à présent le côté ici. Tu me vois bien, Olivier, ici? Ouais, c'est super. J'active aussi la deuxième caméra que j'ai ici. Avi, c'est sous quel compte que tu as la deuxième? Alors, c'est sur la deuxième justement qu'il faudra activer le micro. C'est mon ordinateur qui s'appelle iMac de Avi, je pense. Ok, je vais essayer de le trouver. On est 210, juste pour votre information. Et Stéphane Gasselin, je vois que vous êtes vachement sérieux. Salut Stéphane, tu vas bien? Ça va, tranquille et toi? Bon, tout le monde t'entend, dis pas de bêtises. J'ai rien dit de mal. Salut, Shavua Tov à tous. Avi, tu m'entends? Parce que je ne vois pas ton autre Mac en fin de compte. Essaye de me demander dans la vidéo pour que je puisse te voir. Harold, comment tu vas? Shavua Tov au monsieur le second rabbin. Shavua Tov à tout le monde. En attendant, Avi, Shavua Tov, Avi. Shavua Tov, Mazal Tov. Comment ça va? Baruch Hashem, on est très content d'être avec toi. Baruch Hashem, pareillement. Olivier, j'ai envoyé un message depuis le chat. Tu peux voir sur mon. J'ai envoyé hello. Ok, c'est bon, je te vois. Moi, c'est un iPhone qui se connecte. Regarde sur le chat du groupe. Ouais, je le vois, mais attends 2 secondes. Ah, voilà. Ça s'appelle AD. Ah, c'est bon, j'ai trouvé.
elle nous appelle, elle nous les compte. C'est bon. Je coupe le micro. Si papa, il avait pas Super. Là, tu me vois là? C'est bon, ouais, je te vois. C'est pas grave. C'est bon. Mamie, je vais te rappeler demain, comme ça je mange la pizza chaude. D'accord, chérie. Shabuato. Embrassade. Shabuato, chérie. Et bon Avi, appétit. on entend tout ce que tu dis derrière. Tu m'entends là? Ouais, c'est bon. C'est parti. Super. Alors, Shavuot Tov à tout le monde. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Merci à tous d'être là. Je remercie également Olivier, Samuel, David Sarfati et tous ceux qui travaillent pour l'organisation de ce petit Havdalah Party. Pour moi, c'est une grande première. C'est assez inédit, je vous avoue. C'est même la première fois que je chante en chaussettes, pour tout vous dire, chez moi à la maison. Donc voilà, je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, une bonne santé et qu'on ait vite de bonnes nouvelles des personnes qui nous entourent, qu'on connaisse de tout le Ham Israël, Bezrat Hashem. C'est la première chanson par laquelle je vais commencer. C'est une chanson que j'avais chantée à la… On ne peut pas penser à la Havdalah Party sans penser au Havdalah du Shabbat Project qu'on avait organisé avec Maurice Dahan, à qui on souhaite vraiment une grande réfoua chez les Moshe Ben Rosette. Alors, sachez que toutes ces musiques qu'on va faire ce soir, la musique, c'est une sorte de tfila également, c'est une sorte de prière. Donc, c'est une sorte de prière de l'âme qui parle à Hachem. Et c'est l'une des plus belles prières. Donc, je souhaite vraiment que toutes les chansons qu'on fasse ce soir et que toutes les prières à travers les paroles des différentes musiques, qu'elles puissent, Bezrat Hachem, être pour la réfoua de tous nos malades de Strasbourg et du monde entier et de tout le Ham Israël. Cette chanson que je vais chanter, elle s'appelle Shavuot Tov. C'est sur un air connu, sur un air assez connu. Et j'avais adapté dessus les paroles de Hamavdi Ben Kodesh Lechol. Donc, comme c'est d'actualité, alors pour ceux qui la connaissent, vous pouvez chanter avec moi. המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו ימחול, זרענו כספנו יער בכחול, ככוכבים בלילה. יום פנה כצל תומר, אקרא לילה לגומר, יום אשר אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה, שבוע טוב. אליהו הנביא זכור לטוב, או שבוע טוב. אליהו הנביא זכור לטוב, או שבוע טוב. צדקתך כהר תבור, הלב שעה יבור תעבור, כי יום אתמול כי יעבור, והשמועה בלילה. חלפה עונת מנחתי, מי ייתן מנוחתי, יגעתי והלכתי, אשרה בכל לילה. שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, או שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, או שבוע טוב. שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, או שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, או שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, או שבוע טוב, שבוע טוב. Merci beaucoup, Avi. Alors, tu fais tomber les partitions?
c'est pas les partitions, j'ai pas de partition, c'est juste la petite liste de musique que j'ai prévue pour vous ce soir, qui elle aussi a voulu danser avec nous, donc voilà. Alors, la prochaine musique que je vais vous faire s'appelle les Chaim d'ailleurs. Elle s'appelle Ineni Rofelar. Ineni Rofelar, c'est une chanson. On sait que bien sûr, on souhaite bien sûr beaucoup de courage à tous nos médecins, à tous les infirmiers, à tous ceux qui travaillent pour sauver tous les malades, mais on sait qu'au-dessus d'eux, il y a bien sûr la main d'Hachem. Et c'est Hachem qui aide tout le monde, bien évidemment, pour guérir tous nos malades d'Israël. Et cette chanson, elle parle justement, Hineni Rofelar, je suis la personne qui va te guérir. Et c'est Hachem qui parle. Koyma Hashem, שמעתי תפילותיך כה יאמר השם שמעתי תפילותיך שמעתי תפילותיך רואיסי עזי מויסך הנני רואי פלא שמעתי תפילותיך רואיסי דמויסך 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 הנני רואי פלא Merci beaucoup, Avi. Alors, pour tout vous dire, je ne sais pas ce que vous tous pensez de la situation actuelle. Chacun a ses différentes idées. Moi, je pense personnellement qu'après tout ça, forcément, le monde doit être différent et va changer. Mais je pense qu'on est tous d'accord dessus. On ne sait pas est-ce que ce sera la venue du Mashiach, est-ce que ce sera le monde qui va changer entièrement, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que si c'est le Mashiach, on y croit fort et on veut vraiment le voir. Et c'est pour ça que ce soir que j'ai choisi de vous chanter cette petite chanson, Anima Amin.
אני מאמין באמונה שלמה בביאה המשיח. אני מאמין באמונה שלמה בביאה המשיח, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה אני מאמין, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה אני מאמין באמונה שלמה בביאה המשיח. אני מאמין באמונה שלמה בביאה המשיח, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה אני מאמין, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה אני מאמין. ויף על פי שהתמהמה עם כל זה אני מאמין, ויף על פי שהתמהמה עם כל זה אני מאמין, ויף על פי שהתמהמה עם כל זה אני מאמין, אני À présent, mesdames et messieurs, après cette chanson, je vais vous interpréter une chanson pour la Refoua de quelqu'un qui m'est très cher et qui nous est très cher à tous. Je parle du Rav Reuven Koriat. La chanson que je vais interpréter, je le vois toujours pendant les Smachot, et Bezrat Hashem, j'espère encore le voir beaucoup de fois. Quand je chante cette chanson, il prend sa chaise, il vient devant la scène, il s'assoit, et il observe et il aime beaucoup cette chanson. Et donc, j'ai envie de chanter cette chanson à sa refoua Bezrat Hashem. Elle s'appelle Ale Katan Sheli. Vous la connaissez toutes et tous, certainement, j'espère en tout cas. Donc, celles et ceux qui veulent se joindre à moi, ce sera avec plaisir. אני הוא עץ ביות זקן ושבע ימים, ראיתי כבר רוחות הזאת ורעמים,
אתה לקטן מתנועע, בטוח בעצמו, הכל יודע. קח איתך צידה לדרך את ברכתי, חצי הכוס היא מלאה, תזכור תמיד. וכשהשמש של הים שוקעת, אל תדאג, מחר היא שוב זוהרה. תחזיק חזק על הקטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר. ברוח זר וסופה קרה, תזכור ותתחזק, אני איתך. תחזיק חזק על הקטן שלי. Ce sont les aléas du direct, mesdames et messieurs. Ça va vite, tu me fais mal? Non, non, ça va, ça va. C'est un truc sur le piano qui a tellement vibré et qui est tombé. C'est rien du tout. Tu me vois bien? Ouais, super. Je vois bien, rien de cassé. Ouais, ça va. On était tellement dedans avec toi que... ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן. חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן. אתה לקטן, הכל רגוע, בטוח בעצמו, הכל יודע. קח איתך צידה לדרך את ניסיוני, חצי הכוס היא מלאה, תזכור תמיד. וכשהשמש של הים שוקעת, אל תדאג, מחר היא שוב זרחה. תחזיק חזק על הקטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר. ברוח זר וסופה קרה, תזכור ותתחזק, אני איתך. תחזיק חזק על הקטן שלי. Waouh, génial. Merci beaucoup, Ali. Merci beaucoup. À présent, je vais tous vous faire participer. C'est une chanson que vous connaissez tous. Je me suis dit, si déjà on est là, bon, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que je ne vois pas grand monde devant moi, mais j'imagine que tout le monde est là et j'en suis très heureux. Mais à présent, voilà, j'ai demandé à Olivier de vous mettre les paroles. On va chanter tous ensemble une chanson. Moi, je vais être votre accompagnateur musical. Je vais jouer la musique au piano et je vous invite tous à chanter chez vous avant de continuer la soirée avec des chansons un peu plus joyeuses, dansantes. On aura le temps de faire la fête Bezrat Hashem. אוויר הרים
j'ai pas, enfin, je bref, Myriam, t'es quand même venue, tu dors pas? Super, merci beaucoup, Ali. J'ai un petit problème, je crois qu'il y a un micro qui s'est réactivé après. J'avais fait un essai. Ali, tu m'entends? Ouais, attends, Ali, parce que j'ai bougé les micros et j'ai eu un petit problème. Tu m'entends? Allô, allô, attends 2 secondes. Ouais, j'arrive pas à te l'activer, par contre. C'est bon, tu m'entends là? J'ai essayé de bouger les micros pour faire chanter les gens, mais c'est trop compliqué, veuillez m'excuser. Ouais, c'est impossible. Ça fait trop de Larsen, ça fait trop de personnes. On est presque 300. Ali, c'est bon pour toi? Yes, tu m'entends bien? Ouais, génial. Est-ce que le son va bien? Parce qu'on me dit derrière qu'il y a des messages qui disent que le piano, on l'entend pas assez bien ou quoi? Je vais expliquer à tout le monde, on a fait plusieurs essais, Ali et moi, pendant un certain temps hier. C'est le meilleur compromis entre le son et la voix et l'instrument. Et sinon, après, il y a trop de Larsen, en fait. Donc, et c'est toute une technique, mais on n'entend pas beaucoup de piano par rapport à ta voix, effectivement. D'accord. Ok. Je vais essayer d'éloigner un peu le micro alors. On verra ce que ça donne. À présent, comme vous savez, on est en toute intimité et dans mon salon. Alors, je vais inviter avec moi mes enfants avec qui je chante tous les jours et avec qui je chante assez souvent. Donc, on va faire ensemble la suite du concert. On va chanter ensemble des petites chansons que eux connaissent, que vous connaissez également, et des chansons un peu plus joyeuses vers la fin. On vous invitera également à danser avec nous. Voilà. Alors, j'appelle avec moi Samuel et Elia. Les enfants. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Salut les amis. Salut Elia. Salut. Et il est où ton petit frère? Ah, attendez, on va vous voir tous les trois. Voilà, salut les amis. הלב שלי נקרע לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים פועם, כמו תופעה של מרים עולם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, השמיים הם לי חומה, איך אמור בתוך הים ביבשה. חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים פועם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מתמידים לנכון, לשקר את
ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור, לבקר את החור, לעקר בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, לשגר כל כאב שבי, לרפא את הלב. ורק אתה יכול מספדי למחור, לזכר את החור, לרקר בי הכל. ורק אתה מבין לרפא כל כאב שבי, לרפא את הלב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור, לזכר את החור, לרקר בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, לרפא כל כאב שבי, לרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, ציור השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פועל, ואין תרופה בעולם ללב. Eh ben bravo, hein. Et tes enfants, il y a un héritage. On essaye en tout cas. Alors à présent, mesdames et messieurs, on va chanter tous ensemble. Nous, on chantera vers la fin. Ok, les enfants? On va chanter tous ensemble. On vous laisse chanter, comme tout à l'heure, Yerushalayim Shel Zahav. Comme vous avez vu, comme vous le savez, bientôt c'est Pessah. On a été tous contraints de commencer le ménage de Pessah un peu plus tôt, forcément. Donc, on va vous inviter à chanter avec nous une chanson de Pessah que vous connaissez tous et qui est assez classique, mais elle est toujours aussi belle et toujours aussi plaisante à chanter tous ensemble. Je vais vous inviter à chanter avec nous, mesdames et messieurs, Vehi She'amda.
Waouh, génial. Merci beaucoup, Avi. Avec plaisir. Merci Olivier. Alors, Alors, à présent, juste pour information pour tout le monde, on est déjà à 260 pour que vous le sachiez. Et la deuxième chose, c'est que jusqu'à la fin du concert, pour préciser, on fera les Teilim comme on le fait tous les jours à 18h et on le fera juste après pour information. Voilà. J'avoue à Tov à ceux qui sont arrivés entre-temps. alors à présent, on va vous chanter une chanson. C'est une chanson à moi. Je suis très content de la chanter, enfin. C'est une chanson à moi qui s'appelle Yehudi Zehachi. Cette chanson, en fait, simplement, elle relate à quel point tout Am Israël, on est soudés, on est tous ensemble. On le voit d'ailleurs par la lecture des Teilim, quand quelqu'un d'entre nous, quand quelqu'un de notre communauté j'ai été mis en sourdine. C'est bon? C'est bon, Avi, ça remarche, je t'avais perdu. Il y avait un petit problème de son. Ok. Je disais simplement… C'était ta chanson? Oui, qui s'appelle Yehudi Zehachi. Cette chanson, en fait, simplement, c'est pour expliquer, c'est simplement qui dit que comment Am Israël est attaché les uns aux autres. Et d'ailleurs, je profite pour ce petit moment où on est tous ensemble pour remercier un ami vraiment qui, la semaine dernière, quand ma femme et moi étions malades, au Hachem, on va mieux, comme vous pouvez le voir, au Hachem. La semaine dernière, il nous a beaucoup aidé, que ce soit par les courses, par beaucoup de choses. J'aimerais remercier mon ami Jonathan. Je ne vais pas dire de nom de famille, comme ça, je sais qu'il va vite devenir tout rouge, donc je ne veux pas lui faire honte, mais je remercie simplement Jonathan du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait pour nous la semaine dernière et encore tous ces jours derniers. Donc voilà, cette chanson, elle s'appelle Yehudi Zehachi. Simplement pour vous dire qu'un juif, c'est très fort, ça a une lumière envers le monde. Et là, Olam Umeir, il éclire le monde. Et donc, bien sûr, en musique, si vous la connaissez, vous pouvez chanter avec nous. Pas dire Yehudi Zehachi, c'est quoi? C'est les juifs sont un seul. Hachi, c'est en hébreu, is the best. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Yehudi Zehachi, Ze Shalem Lo Chatzi, c'est quelqu'un d'entier et pas moitié. Zeuko Achadir, c'est une force incommensurable, Laolam, pour le monde. Umeir, il éclaire. Yehudi Zeakol, un juif, c'est un tout. Leolam Lo Ipol, à jamais on tombera. Baruch Hashem, ça on a pu le voir au fur et à mesure et pendant toutes les générations. Leolam Lo Ipol. Zeuzan Meyuchad Zeam Echad, c'est un seul peuple. יהודי זה אחי, זה שלם לא חצי, זהו כוח אדיר לעולם ומאיר. יהודי זה הכל, לעולם לא ייפול, זהו זן מיוחד, זה עם אחד. כל העולם עושה עיניים לירושלים, לארץ כה קטנה, ומדברים בלי סוף עדיין, אבל בינתיים חלפה לה עוד שנה. בכל מקום שבו תלך, כולם יודעים שבניסים הוא מתקיים, ואת כל מי שרק תשמע שעם ישראל עוד חי. יהודי זה אחי, זה שלם לא חצי, זהו כוח אדיר לעולם ומאיר. יהודי לעולם לא ייפול, זהו זן מיוחד, זה עם אחד. וארץ ישראל פורחת, זורחת, ממש מעל כולה, ואת הדלת היא פותחת,
לכל מי שרוצה לבוא לכאן, בכל מקום שבו תלך, כולם יודעים שבניסים הוא מתקיים. ואת כל מי שרק תשמע שעם ישראל אותך. יהודי זה אחי, זה שלם לא חצי, זהו כוח אדיר לעולם ומאיר. יהודי זה הכל, לעולם לא ייפול, זהו זן מיוחד, זה עם אחד. יהודי זה אחי, זה שלם לא חצי, זהו כוח אדיר לעולם ומאיר. יהודי זה הכל, לעולם לא ייפול, זהו זן מיוחד, זה עם אחד. Génial, bravo. Alors attends, je t'ai désépinglé, je te réépingle et c'est bon, c'est parti. À présent, mesdames et messieurs, on vous invite, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont assis sur leur canapé, ceux qui sont en train de nous regarder, on vous invite à danser tous ensemble. Vraiment. Ok, mon fils me rappelle que c'est aussi, la chanson qu'on va chanter, c'est aussi la sonnerie c'est la cloche en fait, simplement de l'école Akiba. Donc pour tous ceux à qui ça manque l'école, on va vous chanter la cloche de l'école. Comme ça, vous pouvez sortir, vous pouvez vous lever, danser dans votre salon, pousser un petit peu les meubles, faites de la place et dansez tous ensemble. On est là pour la Simcha. Il n'y a qu'avec la Simcha, Bezrat Hashem, qu'on arrivera à combattre tous les maux de la terre, Bezrat Hashem. Shivim shana b'mechoni נפשי עוד הומייה, באמצדה של הזריחון. בהשקיעות של תל אביב, אני חלם והתפלל, לחיות בארץ ישראל, היא אותי שואל, מה הסיפור? כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזר, אבותינו. המנגינות, שבט אחים ואחיות, אותה שכונה, אותו רחוב, תרסה בתוך תרמיל געגועי, אדם הוא נוף מולדתו. איך עוד פרדס של הדרים, ובעיניה של אמי, תמיד אמצא את מקומי. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזר, אבותינו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות, מבראשית הכל תפור, טלאים טלאים בחוט זהב של משורר, אני מכאן אני שייך, כל חבר שלי כמו אתה פה, אני מזרח מערבי,
והחיות. Un dernier. כאן זה בית, tous ensemble. אבותינו, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. Waouh. Je crois que je peux dire un énorme coup de chapeau à tes enfants et à toi. Franchement, c'était génial. Bravo à tous les deux et à tous les trois. Merci. Et je crois qu'on va leur faire une invitation de la part de toute la communauté et des 260 personnes qui sont connectées, qu'à la fin de ce confinement, on ait le plaisir de refaire une Havdalah tous ensemble en live à la communauté ou ailleurs pour qu'on soit super nombreux et qu'on soit tous ensemble. C'est exactement ce qu'on souhaite tous, qu'on puisse faire la fête tous ensemble. On fera, Bezrat Hashem, un énorme concert tous ensemble au Parc du Comtade pour être tous ensemble et pour avoir la simcha si Dieu veut tous ensemble. On finit en simcha aussi. Adama veshamayim choma'en tzvi lamayim ani magi zone gufi beruchi benishmati Adama veshamayim choma'en tzvi lamayim ani magi zone gufi beruchi benishmati Adama ושמיים, חום הארץ, ציל המים, אני מגיע, נשמעתי, encore une fois, אדמה ושמיים, חום הארץ, ציל המים, אני מגיע, ברוחי ונשמעתי. מודה אני לפניך, או מלכי, מלכי, מלכי חי, על מה שיש לי, כל מה שיש לי, כל מה שהנשמה מכיר בי. מודה לך על כל הטוב שאתה נותן כל חיי מלך. תן עוד יום ועל כל רגע, תודה לך על השם. Avant de finir, mesdames et messieurs, vous la connaissez tous, chantez-la avec nous. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Le'olam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Hashem Melech, Hashem Yimloch, Le'olam Va'ed. Ahalel Hashem Elokim, V'gadlenu v'toda. Ahalel Hashem Elokim, V'gadlenu v'toda. Yud v'keh v'vav v'keh, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Yud v'keh v'vav v'keh, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La la la, Hashem. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Le'olam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Le'olam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Hashem Melech, Hashem Malach.
השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. Shavua Tov, merci à tous et à tous d'avoir assisté. C'était un plaisir. C'était un grand plaisir, Bezrat Hashem. Je souhaite vraiment du fond du cœur qu'on remette ça, mais tous ensemble vraiment en live, pas sur une vidéo et sur un micro. On espère vraiment tous vous rencontrer, Bezrat Hashem. Génial, franchement, Avi, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous faire le Shema Israël au piano le temps que je connecte Harold et Sami Neter pour faire les Teilim? Ça ne te dérange pas? Celle-là, hein. J'arrive. 2 secondes, alors 2 minutes. 2 Ah oui, on peut vous faire une belle chanson qu'on a oubliée, c'est vrai. C'est ma fille qui me rappelle. Viens, Sam. Oh, Yaba, Abba, Melech Haolam. Oh, Melech, Abba Shel Kulam. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח הבא. אוי תענה, אבא, אבא. מלך, מלך, מלך. אבא של כולם. אוי תענה. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו. אבא שלי הוא מלך העולם. מלך העולם, אבא של כולם. אבא, 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 מלך העולם, מלך העולם. אבא של כולם. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם, מלך העולם, מלך, אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, אבא, אוי תעתה, אבא, 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 מלך העולם, מלך, אבא של כולם, אבא של כולם. אוי תעתה, אוי אבא. Avi, un énorme merci à toi. Merci beaucoup, Avi. Bonjour à tout le monde. On vous aime fort, prenez soin de vous. Et Bezrat Hashem, qu'on se retrouve vite pour des smachot. Vite, 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 vite. Génial. Merci beaucoup aux enfants et à toute la petite famille Ohayon. Bravo et merci. Shavua Tov à tous. On va démarrer les Teilim avec Sami. Sami, est-ce que tu m'entends? Je pense que non. Je pense que tu m'entends, mais tu n'as pas le son. Je t'active. Voilà. Sami, tu devrais m'entendre.
Bonjour Olivier, moi Shavuot. À vous, à Tov. On va aussi reconnecter juste Harold le temps que tu te prépares. Comme ça, je prépare aussi le partage d'écran. Et vous trouvez rapidement. 2 secondes. Harold. Hop. Voilà. Harold, est-ce que tu m'entends? Shavuot Tov, très bien. Merci beaucoup, Avi. Voilà, alors on te voit. C'est bon, on te voit aussi. Voilà. Tu veux dire un petit mot avant de démarrer les Télim ou après ou... Ouais, peut-être maintenant, comme ça, on termine avec les Teilim. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Avi, je crois qu'on a vécu, bon, je le dis, il y a du monde. On a vécu des choses incroyables. On s'est retrouvés dans des endroits improbables. Et je pense que jamais on n'aurait imaginé ce soir se retrouver pour un concert à distance dans cette situation. Et tu nous as mis les larmes aux yeux à tous. En même temps, tu nous as mis beaucoup de joie. Tu l'as dit, tu l'as répété toute la soirée. Avi, c'est grâce à la simcha, c'est grâce à la joie, c'est grâce à notre capacité à chanter et à tenir et à espérer qu'on va, Bezrat Hashem, très rapidement sortir de cette période. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur. Cette soirée, les amis, n'auraient jamais pu se faire. On l'a dit, on l'a répété, mais on le redit, cette soirée n'aurait jamais pu se faire sans tout le support technique de notre cellule de crise. Et donc, avec à leur tête, bien sûr, Olivier, David, Michael, toutes les personnes, Samuel, toutes les personnes qui œuvrent jour et nuit pour que la communauté puisse continuer à exister, qu'elle puisse continuer à tourner, malgré donc, les moments très spéciaux et très difficiles que nous vivons. Il y a encore beaucoup de surprises à venir, vous verrez, on vous en prépare. Et on devrait se retrouver même très rapidement encore pour un autre concert. On vous communiquera ça très, très vite. Donc, voilà, sachez qu'en tout cas, on fait le maximum pour vous proposer des moments joyeux et pour essayer de vous sortir un petit peu la tête de tout ce qu'on entend. Et je vais tout de suite laisser la parole à Samy parce qu'il ne faut pas oublier de continuer à prier pour nos malades. Bezrat Hashem, ils vont tous s'en sortir, mais ils ont besoin de notre filote. Donc, il est normal qu'on puisse chanter, qu'on puisse continuer à être optimiste, mais en même temps, il ne faut pas pour autant oublier nos malades et essayer de leur consacrer tous les jours un moment de tfilote, de teilim, pour faire en sorte que très rapidement, ils puissent sortir, pour ceux qui sont hospitalisés, sortir de l'hôpital, pour ceux qui sont chez eux, eh bien, très rapidement recouvrer la santé. Donc, merci à tout le monde, merci à toute l'équipe et Bezrat Hashem, qu'on se retrouve, comme l'a dit Avi, très bientôt, très vite, pour un méga concert. Ce sera au Contact, ce sera où vous voulez, mais en tout cas, on pourra chanter et danser tous ensemble et avec tout le monde en bonne santé. Merci beaucoup. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Samy, tu peux démarrer. J'aimerais juste avant que tu juste dire un petit mot aussi. Le grand rabbin a depuis quelques jours l'habitude d'insister sur le fait qu'il y a vraiment quelque chose une force qu'on trouve entre tous ensemble et il a des propos toujours positifs. C'est pas toujours facile et qu'il en soit vraiment. Je sais que j'ai beaucoup d'échos, des gens qui me disent bien ce qu'il fait. Et je veux remercier ce que je sais qu'il prend aussi sur lui pour gérer sa santé, sa famille et qu'à côté de ça, ils nous tous les uns les autres. Donc vraiment, avoir un grand merci et Shavuot Tov. Samy, si la parole est à toi et normalement, je devrais arriver à partager l'écran avec les télés comme je le fais chaque fois. C'est tout ce que c'est bon, tu peux démarrer. Ok, merci beaucoup Olivier. On va commencer avec le Teilim 91, Tzadik Aleph. Alors c'est parti, tout le monde a ses Teilim et Bezrat Hashem que tous les malades du coronavirus, que tous nos malades et ceux à qui on a une pensée très très forte puissent guérir de manière très prompte. C'est parti. Yoshev Seser Elyon Betzel Shaddai Yislonon Omar Ladonoi Marsi Umetsudosi Elohai Eftach Bo Ki Hu Yatzilecho Mipach Yokush Midever Avos Bedroso Yoser Loch Vesachas Kenofov Techese Sino Vesocher O Amito Lo Siro Mipachad Loilo Mechetz Yauf Yomom Midever Bofel Yahaloch Miketev Yoshud Tzavoim
ייפול מצידך אלף ורבבו ממינך, אליך לא יגוש, רק בעיניך סבית ושילומס ושועים תראה. כי עתו אדוני מחסי עליון שמתו מעונך, לא שאונה לכורו, ונגע לא יכחב באוהלך. כי מלאכו יצא ולוך, לשמורך בכל דרכך. על כפיים ישאונך, פן תיגוף בו אבן רגלך. על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין. כי בי חושק ואפלתהו, אסגבהו כי יודע שמי. יקחואני ועינהו, עמו נוחי וצורו, אכלצהו ואכבדהו. אורך יום ימצביהו, והראהו בישועתי. Nous allons continuer avec le Tehillim Kouf Kaf Aleph 121. שיר למעלות אשא עיני אל ההורים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגלך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישון שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מהטוב ועד עולם. Nous enchaînons avec le Tehillim Kouf Lamed 130. שיר המעלות ממעמקים כראשיך אדוני. אדוני שמו וקולי, תהיינו אוזנך קשובוס לכל תחנוני. אם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד. כי עמך הסליחו למען תבורך. כי ביסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו יכולתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדוס. והוא יפדס ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. משה בן חוזת, רפאל בן רבקה, ניסים בן חנה,
Pinchas ben Chana, Shmuel ben Gretel, Simche ben Daniela, Reuven Shmuel ben Mazal, Miriam bat Penina, Mordechai Aryeh ben Chenia, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yosef ben Rivka, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Fradji ben Miriam, André Yosef ben Miriam, Aharon ben Malka, Nechama Dina bat Sipora, Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Loïc Michael ben Gisèle Esther, Shmuel ben Zvi Halevi, Chaim Shmuel ben Sofia Zlate, Daniel ben Sarah, Deborah bat Sarah, Shalom Gabriel ben Sarah, Frumit Drora bat Sima, Mishale bat Perla, Yehonatan ben Sarah, Raphaël ben Rachel, Yosef ben Mazal, Dov Yosef ben Etel, Félix ben Mesoda, Binyamin ben Ruth, Esther bat Zora, Patrick ben Ayoun, Avraham ben Baruch, Pesel bat Yona, Yitzhak Isaac ben Rachel, Mordechai ben Baya, Avraham Alain ben Sarah, Yael Michal bat Yakot Sarah, Léa bat Sarah, Yechia ben Ruth, Shlomo Sharon ben Esther, Peretz ben Joyce, Sarah bat Denise Rivka, Denise Rivka bat Louise, Eliezer Philippe ben Feige, Eliaou ben Zora Lola, Amram ben Mesod, Gabriel ben Miriam, Sarah Rivka bat Yehudit, David ben Esther, Eliezer ben Menachem, Ruth bat Miriam, Raphaël Shmuel ben Léa, Rachel bat Phoebe, Stella Esther bat Mesoda, Liudmila Anton, Baruch Moshe ben Zari, Chaim Yitzhak ben Esther Tita, Yaakov ben Esther, Moshe ben Dov HaKohen, Ramoshe ben Dona, Akadosh Baruch Hu, Vas-y. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפאותם ולהחזיקם ולהחיותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם בתור שאר חולי ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. En espérant qu'on a pu nommer toutes les personnes. Samy, justement à ce sujet-là, j'aimerais juste rappeler à tout le monde que n'hésitez pas à aller sur le site du consistoire où vous pouvez remplir un formulaire pour donner le nom des personnes pour la tfilate des Teilim. Donc n'hésitez surtout pas. Et de vous rappeler aussi que demain à 14h, il y a un spectacle pour les enfants sur Zoom avec un spectacle de marionnettes. Voilà. Tu nous rappelles l'heure, Olivier, s'il te plaît? 14h demain. Et on fera les Teilim comme tous les jours à 18h demain soir. Très bien. Shabbat tov à tous. Shabbat tov.